So naatay sample problem ani sa mechanism of heat transfer by conduction. So here, let me read this. A styrofoam cooler has total wall area including the lid of 0.95 meters squared and wall thickness 3.5 centimeter. It is filled with ice, water, and cans of Omnicola all at 0 degrees Celsius. Sulod to siya sa styrofoam. So question, what rate of heat flow into the cooler if the temperature outside is 40 degrees Celsius? How much ice melts in 3 hours? So ang ginapangita ni ang heat current, amount of heat current nga ni flow ato nga styrofoam cooler sa sulod. Tapos ang amount ng ice nga pag sulod sa heat dito atong pagka-melt din sa ice, ang amount din nga na melt sa ice. So we have here an illustration sa katong problem. So mo ni siya ang wall sa styrofoam cooler. Na siya area nga 0.95 meters squared. Tapos ang temperature sa gawas sa styrofoam cooler 40 degrees Celsius. Napod siya wall thickness nga 3.5 cm. O ang temperature sa sulod sa styrofoam cooler nga 0 degrees Celsius. So solve na ta. So solution. So heat current is dq over dt, or the quantity of heat transfer over time. So we can also write heat current by the thermal conductivity times area times the temperature difference over the length. So ang thermal conductivity niya nagdepende siya sa kind of material. So ang kaning styrofoam cooler na siya thermal conductivity na 0.027 watts per meter dot Kelvin. Ang kaning amount aning thermal conductivity makita na siya sa table. So multiplied by the area, the cross-sectional area nga 0.95 meters squared times the temperature difference 40 degrees Celsius minus 0 degrees Celsius over the length. The length or the thickness of wall na 0.035 meter or 3.5 centimeter. So just calculate it all, makakuha natin tag value of 29.31 watts. For the next question, ang katong pagkuha sa amount of ice katong enter na din sa heat sa styrofoam cooler, pagkatunaw din sa ice, ang amount sa ice nga natunaw. So H is equal to dq over dt. So we can arrange it into H is equal to Q over T. Wala na siya, ang total na siya sa wala na humana ang heat transfer ani wala na change of Q ani. So nato dito sulod ang heat. So we can rewrite this into Q is equal to HT, or the muna nga formula for finding the total heat flow. Ang tanan heat nga na flow ato ato sa styrofoam. So kuan po nato dani ma-relate po nato diri ang heat by latent diffusion. Latent diffusion siya because ma-melt man siya ang ice. So that's why. So manipulate the formula for finding the mass because it's the amount of ice. Refer ta na sa mass. So just put this LF at the bottom. So natay Q over LF or latent diffusion. So ang kaning Q di ba total heat flow HT. So is substitute lang ang aning HT sa Q over latent heat diffusion. So i-substitute po na to ang value sa H na namatay H nga itong amount sa current nga ni-flow at itong na sa styrofoam cooler, which is 29.31 watts. Tapos convert na to 3 hours into seconds, which is equivalent to 10,800 seconds. So divide siya sa latent diffusion, which is latent diffusion of
itong ice. Ito siya. So, na-value nga 3.34 times 10 to the power of 5 joule per kilogram. So, makakam up din tag final. So, makuha na din nato na ni ang amount of ice which is 0.95 kilogram. So, naatay next question. So, by what factor does the heat current be affected when you change the value of the following quantities, area and length? So, di ba, recall heat current is proportional sa area. So, meaning, kung pila tong amount sa area, na change at tong particular situation, is that magputo ang amount na tong heat current ka ma-multiply because it's man siya, kanang proportional man siya. So, i-times din mo ang amount sa area sa current. So, by that factor siya ma-affected. It's multiplication by the area. So, sa length po, directly proportional. So, divide lang to nimo ang amount nga length nga na bag-o dito sa whole yun siya sa formula sa heat current. So, kung pila tong amount sa length, kung dako siya, meaning kung dako ang imong length, gamay ang ang heat current or the rate sa quantity of heat na sulod dito sa imong from one material to another material. So, ma-divide siya sa amount sa length. So, that will be all.